Simiipit na sa dang tagbalay dani kay di man manguli og dili makapamutos. Sa dili pa kamo padayon pag-follow sa aron ta kabarangon. Kay gianhian man lagi tas bata diri sa eskwelahan kay didto kuno taman ni udto sa ilang balay na watwat lang sa tas atong mga kauban din sa ilalom sa Miracle Fruit. Pero murag kulbaan ang tagbalay dani nila kay nang gidala magbag dira ba mo sugot og dili sudlan. Sakto baka ang desisyon anis nang imbitar nga iya gining papaniudtohon kay murag nilakwan palang daan gutom naman kaayo. Do na pa isa ka tawo nga nagdagandagan naggool nga mabiyaan kay wara ba kuno siya nakatuod kung asa dapit ang balay sa among pamistahan. Ay lisod sa imo nang pabaklayon imong mga kauban nga wa man mga motor so duha ka buk imong karga bahalag din na mo moigo. Importante nga mag-uban mo pag-abot didto. Ay kini pista gid ay kay aduna may sinugba pero di man day mao ang balay nga among nasudlan. Igo ra day mi gipaswasuhan silang sinugba wa day mi patilawa. Wa gining mga tawhana og meeting gahi kay tapokon pero og kaon masuko pa og di una matawag. Kaon man inyong toyo mo diretso na rin ta sa sulod aron mangukab ta kung unsa ba ilang mga sudan dire. Abtik po din kay mulinya to mga kauban murag gid og nagdawat sa piding. Pero sa dili pa ta maniudto ato sang pasalamatan ang imbitar sa atong paniudto si Kagawad Adelfa ug sa iyang anak nga atong SPTA President si Hannah Grace G. Ondo silang lamian kay nga paniudto. Di na ta mahuwat sa Pasko ato na day na diretsong kaunon kay lisod sad perti ng gutuma. Dili na nato so paon ato na nang panunlon diretso na kay pista man lagi aduna ginay mga banda-banda dayon ginatawag kuno ni Diana. Pero sa akong pagkaon-kaon na pa may wala na himulbuli wa man siguro ni na wax o nalimtan ni siya pag-shave. Pero sige na lang ato riya po ng tulunon no. Nara si Ma'am Jean yang birthday karon mo nang grabe yang pakaon. Grabe gid kaswerte si Ma'am Jean sa iyang birthday katibok alipwato naghanda. Unsa pa man day sunod buhaton og mabusog na ta nabakuha na rin tag silupin daw mamutos. Pero among tiyoy gyud ang nakadaog kay ang amo nara sa silupin ang iya gisulod gyud niya sa sakubag. Kasanaol ba kanya dani nga mamistahay kay gipabahunan man sa hilaw mga 20 kilos sad siguro ni. Lisod sa kayog nabusog na kanya di na rin ka makadumdum pagpandagkot. Mao mo bisita sa kapilya ni Saint Francis of Assisi ug mandagkot na lang sa dayon tagig pasalamat ug birthday man po ni Ma'am Jean karon mo na nga grabe lang pagampo diha. Kung atong isulod ilang pagampo mga isa ka sako gyud siguro kay taud-taud man gid sila nahuman. Padayon sa Kasadya Barangay Alipuaton Viva Saint Francis of Assisi.